अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका तारक महमूद मजलूम के वास्ते से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अताई माफिया के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू किए हुए हैं। हमने अपनी मुहिम रोकी नहीं, अब हमने अपनी मुहिम का दायरा कार जो है उसे मज़ीद बढ़ा दिया है। आज मैं और मेरी टीम जो है वो आब हयात, इसके अलावा 112 1L, इसके अलावा 15 हेड, यानी यहाँ से रहीमर खान से तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र बनता है। हम गए हैं इन अताइयों के पीछे, उनकी वीडियो बनाई है, उनके फुटेज बनाई है। अब जो अताई है सो है, जो डॉक्टर है सो है। तो आज जिन जिन क्लिनिक्स का हमने विज़िट किया है उसकी लिस्ट मेरे आगे पड़ी हुई है। अब फैसला महकमा हेल्थ ने करना है कि ये अताई हैं या ओरिजिनल डॉक्टर हैं, वो फैसला हम नहीं कर सकते। हम उनकी निशानदेही ज़रूर करेंगे जहाँ जहाँ हम गए हैं और जहाँ जहाँ की शिकायत हमें मासूल हो रही थी। तो इस सिलसिले में आज आब हयात जो मशहूर है पैलेस से, क्योंकि शेख जायद का वहाँ पैलेस है शेखों का, इसलिए आब हयात बहुत मशहूर है हमारे रहीमर में, जिसका सफ़र हमारे दफ्तर से तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है। उसके आगे फिर हम गए हेड 15 वाली पर, और साथ जो मुलाका चकूक थे वहाँ भी हमारा जाना हुआ। वहाँ जब हम गए तो हमें हमारे सोर्सेज ने बताया कि ये जो अताई डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं इनकी शाखें बहुत लंबी हैं, क्योंकि वो तहसील खानपुर में आते हैं और कई मीडिया पर्सन जो हैं उनको हिफाजत उनकी करते हैं, महकमा हेल्थ को उन तक रसाई नहीं करने देते, आगे उनकी ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। इन अताइयों की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो ये है कि ये एक तो कमसन बच्चे हैं। अब इन अताइयों ने ज़िंदगी जानों से खेलने के अलावा औरतों की इज्जत से खेलना भी शुरू कर दिया है, यानी इस तरह की शिकायतें भी मिल रही हैं। अब हमने जिन जिन क्लिनिक पे विज़िट किया है उनके नाम आप लोगों के साथ और महकमा हेल्थ के साथ मैं शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले हम गए हैं आब हयात मेडिकल स्टोर, डॉक्टर वहीद साहब जो मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं और क्लिनिक भी चलाते हैं। इसके अलावा नवाब फार्मेसी पैलेस के सामने है, उनकी भी सेम यही सूरत हाल थी। होम्योपैथिक डॉक्टर मंजूर साहब हैं, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया वहाँ, लेकिन लोगों का कहना है कि जी वो डेंटिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है ये महकमा हेल्थ जाने और वो डॉक्टर साहब जाने। इसके अलावा अतीक मेडिकल स्टोर है डॉक्टर कासम साहब का। फिर आब हयात में ही डॉक्टर आसफ साहब हैं, डॉक्टर वहाब साहब हैं। दानिश पैलेस मेडिकल स्टोर है, मोहम्मद क्लिनिक है जहां डॉक्टर शर्जील साहब और डॉक्टर अदनान साहब बैठते हैं। इन सब में से एक नाम इंतहाई अहम है, डॉक्टर इफ्तार 15 वाली। जब मैं इस डॉक्टर इफ्तार हेड 15 वाली पे पहुंचा तो ये बच्चे की उम्र होगी 20-22 साल। तो बच्चा जो है उसकी वीडियो मेरे पास मुकम्मल है, सीना तान के बैठ गया कि जी मेरा एक भाई पुलिस में ASI है और मेरा भाई एक एयर बाई न्यूज़ में है, आप मेरा क्या कर लोगे। मैंने कहा यार मैं तो आपका कुछ करने नहीं आया, मुझे जो निशानदेही हुई है मैं उसके ऊपर आया हूँ। आप ना मुझे डॉक्टर लगते हैं, ना आपकी एज है डॉक्टरों वाली, तो आप जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह आपको अलाउ नहीं है। तो उसने उसी वक्त अपना मोबाइल निकाला और अपने भाई साहबानों को फ़ोन करना शुरू कर दिया और मुझे धमकियां भी दी कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा, मैं आपके साथ वो कर दूंगा।
تو میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو، میں نے آپ کی فوٹیج ضرور بنائی ہے جو محکمہ ہیلتھ کو میں نے دینی ہے، اب آپ جانیں اور محکمہ ہیلتھ جانیں۔ اگر آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں تو آپ اپنا کلینک چلائیں، اگر آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے محکمہ ہیلتھ آپ کو کلینک سیل کرے گا۔ خیر اس کے بچے کے اوپر ایلیگیشن علاقہ مکین اکٹھے ہو گئے کہ جی یہ ہماری عورتیں بیٹیاں بہنیں دوائی لینے آتی ہیں تو یہ ان کے اوپر ہاتھ صفا کرتا ہے۔ پھر میں نے ان کو یہی کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں تھانے جائیں، مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ لوگ، یہ معاملہ تھانے کا ہے، تھانے والے جانیں، آپ لوگ جانیں۔ میرا جو معاملہ تھا میں نے اپنا دیکھ لیا، میں نے اس کی جو ویڈیو بنانی تھی بنا لی۔ اب میری پرزور اپیل ہے ڈاکٹر حافظ محمد بابر صاحب سے کہ جس طرح آپ نے رحیم یار خان شہر میں عطائیوں کا کلا کما کیا ہے، مہربانی فرما کے اسی طرح خانپور میں تحصیل میں جتنے بھی عطائی بیٹھے ہوئے ہیں ان چکوک میں بستیوں میں آپ ان کا کلا کما بھی لازمی کریں۔ جہاں رہنمائی کی ضرورت ہوگی، نشاندہی کی ضرورت ہوگی، میں ہر وقت حاضر ہوں، میں آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، ان کی نشاندہی کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ آپ ڈاکٹر صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوستو سچ بات کہنا صدقہ جو ہم نے ادا کر دیا، آگے اس بات کو پھیلانا آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پش کریں تاکہ مزید ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ پکا چلا چاہیے کب بات چلے گئے ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب پوچھنا ہو؟ جی جی۔ ہلو، آؤ آؤ۔ اچھا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے جناب دا؟ کیا نام ہے صحیح دا؟ ڈاکٹر افتخار۔ یہ 15 ہیڈ ہی ہے؟ جی جی 115 بڑے چرچے ہیں تیرے رحیم یار تک یار۔ ڈاکٹر افتخار تکڑا ڈاکٹر ہے، جڑا مریض بنے چٹکی چٹکی تکڑا اللہ کی ذات ہے، ڈاکٹر تھوڑا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات تکڑی ہے، لیکن آپ پانی پلا اور پانی شانی پلائیے کتوں آئے رہی ہے کھانا ہے ایک کو لبھیندے لبھیندے رحیم یار اتنا پہنچ گیا۔ کیا تھی کیا کاسٹ ہے اپنی؟ کہ ہاں جٹ ہے بھلا تو زیادہ تکڑے ہوئے نہ تکڑی ذات اللہ دی ہے، بے شک مار کے مٹی چ بن ہاں یہ ہے۔ زیادہ پتہ ہے کھانا میرے کو مہینہ تھی کہ میں سوچا تھا ہم آج ویسا کل ویسا پرسوں ویسا، بس ٹائم نہ لگتا پیا۔ جی اسپیشلی ٹائم کاٹتے تھا کو ملن کی آیا، میں کہ مل لوں آتے چلو مہربانی۔ کیا نام ہے؟ اپنی یہ جڑی 15 ہیڈ والی یہ تحصیل خانپور ہے۔ جی جی ٹھیک ٹھیک۔ میرا نام طارق محمود ہے، طارق محمود۔ حافظ وارث حسین ہے۔ ڈائری ڈاکٹر صاحب کیڑی ڈگری آپ نے؟ میں ڈسپینسر کیا ہوا، آگے کر رہا ہوں بی فارمیسی، دوسرا آئی ایف ٹی۔
ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਨ ਤੋਂ पंजाब भी की यार शेख जान हॉस्पिटल नहीं दी यार ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਤਾਂ मुकम्मल करते सर्टिफिकेट ही मिली है या सिर्फ प्रैक्टिस कुछ करते थे बस वाला अपना क्लिनिक नहीं बना उधर पड़े ना क्लिनिक मैं क्या मुकम्मल करते कोर्स मुकम्मल करते अपना सर्टिफिकेट भी गिदे हुए या क्लिनिक आते खोल गिदे हुए नहीं सर्टिफिकेट नहीं सर्टिफिकेट मिल गए ना ना हाले के साथ क्या नहीं मिले और क्लिनिक क्यों खोली बैठे हुए जी और क्लिनिक क्यों खोली बैठे हुए क्लिनिक क्लिनिक जो खोली बैठे हुए मैं तो सारी वो कवरेज कर दी दी है अंदर दी बाहर आए मैं सारा कुछ जी जी अपने कैमरे की नज़र पा गी दे जी क्लिनिक जो खोली बैठे हुए तब जस्ट एक यानी मेडिकल स्टोर नजर आता है लेकिन पिछू तरह बाजार क्लिनिक चलता है और क्यों खोली बैठे हुए